Thank you, Brother Hanuk, for all the words that you share with us. So beautiful and life-changing words. मसीह यीशु के जिंदा जलाली, most precious, most gracious, most powerful, और इब्तदाओ इंतहा, मनज्जी दो आलम, सरवरे कायनात, रब्बाना मसीही अल-सुजूद के पवित्र नाम में आप सबको सलामती हो. I see what a beautiful moment tonight. Everyone looks so happy, excited, cheerful. You're supposed to be, because it is not our choice. 3,600 years ago, God revealed his revolution to King David. This is the day that the Lord has made. Let's rejoice. Let's rejoice and be glad in it. That's the word for the victory. That's not a common word. That's the word for victory. And today, we have a victory. We have the word of God that came into the existence between us. For who? Jesus Christ. For what? For our salvation. थोड़ा सा हम सर्वे करते हैं ओल्ड टेस्टामेंट का और देखते हैं कि आज का दिन और पुराने अहदनामा में जो दिन था कितना डिफरेंट था. आप खुश हैं क्यों? क्योंकि खुदावंद ने आपको सल्वेशन और निजात बख्शी है. जस्ट लुक एट दोज पीपल इन ओल्ड टेस्टामेंट. खुदा ने शरीयत उनके गले में डाल दी थी, उनकी गर्दन पर शरीयत का योक डाल दिया था, उनके कंधों पे डाल दी थी और कहा तुम इधर उधर नहीं होगे. क्यों? अगर तुम्हें निजात चाहिए तो तुम्हें मेरे हुक्मों पर अमल करना चाहिए. कुर्बानियां देते रहे, खुदा के सामने झुकते रहे, एड़ियां रगड़ते रहे, लेकिन निजात का कोई वसीला ना बना. खुदा भी बड़ा फ्यूरियस रहता था. गॉड इज ऑलवेज फ्यूरियस विद मैन फॉर सम रीजन. दैट्स अ बिग टॉपिक. वो खुदा गजबनाक रहता था. कहीं शहरों के शहर आग से जला के झुलसा देता था, कहीं पानी बहा के मार देता था उनको, लेकिन फिर भी कहता था तुझे दूर नहीं जाने दूंगा, तुझे सीने से लगा के रखूंगा. इंसान रोता रहा जहालत में, नाउमीदी में, परेशानियों में, दुख में. खुदा मुझे माफ कर. उसने कहा नो, माफ नहीं है. क्यों? क्योंकि तेरे बाप ने खट्टे अंगूर खाए थे और उसका असर तेरे आज तक है. आदम ने गुनाह किया और नस्ल इंसानी को उसकी सजा मिलती रही. ये मैं नहीं कह रहा. अगर आप स्टडी करें जरमाया 31 उसने कहा तेरे बाप दादा ने अंगूर खाए थे खट्टे, तेरे मुंह में वो अभी तक कड़वाहट है, तेरे दांत हमेशा खट्टे रहेंगे. यानी गुनाह आदम ने किया और सजा नस्ल इंसानी को मिलती रही. फिर खुदा ने कहा कि मेरे पास एक प्लान है. आई हैव अ प्लान फॉर योर सल्वेशन. फिर खुदा ने रिवील किया अपने बंदा यसाया पे. मसीह की पैदाइश से 750 साल पहले खुदा ने कहा अब इनको बता दे कि तुम्हारी निजात होगी, लेकिन आई विल टेल यू द सोर्स ऑफ योर सल्वेशन. क्या सोर्स होगा? एक कुंवारी हामला होगी, उसके बेटा पैदा होगा और वो तुम्हें निजात देगा और अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा? रिहाई बख्शेगा. फिर 16 चैप्टर 16 में क्या कहता है? वो सल्तनत उसके कंधों पे होगी. वो अजीब मशीर खुदाए कादर अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा. कितनी बड़ी चीजें कह दी. अब हम सुनते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं. हैव यू एवर थॉट अबाउट दैट वन कि सल्तनत उसके कंधे पे कैसे सल्तनत हुए? वो तो कहता था मेरी ये सल्तनत नहीं है. फकीर फरीसी तू बादशाह है? नो, दैट्स नॉट माई किंगडम. माई किंगडम इज समवेयर एल्स. लेकिन खुदा ने कहा सल्तनत की तेरे कंधे पे होगी. वो क्या चीज है? कभी आपने गौर किया? आई विल टेल यू टुडे. मैं आपको
ڈی کوڈ کرتا ہوں یہ اس چیز کو. آج خداوند نے جو مکاشفہ دیا تھا, اس نے کہا پوری دنیا کے گناہ تیرے کندھے پہ آئیں گے, اور تو ان گناہوں کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے کہیں اور جائے گا, اور پھر ان کو نجات ملے گی. ورنہ نجات میں سلویشن اور نجات اور رہائی کا بھی تعلق, وی ہیو ٹو پے سم تھنگ. اور انسان تو پے کرتا رہا اولڈ ٹیسٹامنٹ میں, لیکن نجات نہ ملی. انہوں نے بولا ان کے پیمنٹ سے کچھ بھی نہیں بننے والا, ان کی پیمنٹ میں پھر بھی کچھ نہ کچھ پرابلم رہ جاتی ہے. جو خدا چاہتا تھا اتنے مہینے تو نے محنت کرنی ہے, اتنے مہینے تو نے فصل اگانی ہے, لیکن وہ اپنی کہیں نہ کہیں رکھ لیتے تھے. نہ, تمہارا کام نہیں ہے, مجھے فل پیمنٹ چاہیے, دین آئی ول گیو یو سلویشن. سو گاڈ سیڈ اوکے, میرا بیٹا تمہاری سلویشن پے کرے گا. اس نے کہا دنیا کی سلطنت کی بوجھ تیرے کندھے پہ ڈال دوں گا, اور وہ سلیب کی صورت میں تو اٹھائے گا. نیرو اینڈ ان ایون اسٹریٹ میں سے گزرے گا, اور ان میں سے گزر کے پہاڑی پر کوہ کلوری پر جائے گا, اور وہاں سے پھر انسانیت کی مخلصی کا وسیلہ بنے گا, ادروائز نہیں. یہ خدا نے مکاشفہ دیا یسایہ کو, اور 750 سال تک پھر سائلنس ہی ہو گئی, خاموشی چھا گئی. اب کیا ہوگا؟ خدا نے تو کہا تھا, خدا نے کہا آئی نو the day comes of your salvation, then all of a sudden what happened? خدا نے اپنے اس پلان کو اس ٹائم پہ لایا جو آج سے 2500 سال پہلے. آج کی خوبصورت رات جو میں نے بیان کیا پہلے کہ this is the day of your salvation, rejoice and be glad. خدا بھی خوش ہوا, خدا بہت خوش ہوا. کیوں؟ وہ اس کو مارنا نہیں چاہتا تھا. اس نے کیسے اظہار کیا؟ اپنی پوری آرمی کو بولا, پورے فرشتوں کی آرمی کا, کم آن زمین پر جاؤ, ایک ایک خاص و عام, غریب, سٹنکی, جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس بھی جاؤ, امیر اور امیر کے پاس بھی جاؤ, ہر دروازہ نوک کرو, ہر ایک کو جا کے بتاؤ کہ تمہاری سلویشن ہو گئی ہے, جاؤ اور جا کے دیکھ لو. اور انہوں نے کیا. سب سے پہلے وہ کہاں گئے؟ گڈریوں کے پاس گئے. گڈریے سو رہے ہیں, گندے منڈے, سٹنکی, بیڑوں کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, لیکن خداوند نے کہا پہلے ان کو ٹچ کرنا ہے. وہ سو رہے ہیں, اور پھر جا کے بولا, hey get up, what you doing? کیا ہوا؟ جاؤ جا کے اپنی سلویشن. انہوں نے آرگیوز نہیں کیے. بائبل ہمیں بتاتی ہے انہوں نے آرگیوز نہیں کیے. میری طرح کا ہوتا ہے 50 کویسچن کرتا, کہاں جانا ہے, کیسے جانا ہے, کیوں کرنا ہے. انہوں نے بولا نو لیٹس گو. وہ جاتے ہیں اور جا کے سلویشن دیکھتے ہیں. اس کے بعد وہی فرشتے آتے ہیں مجوسیوں کے پاس, ان کو پتا ہے جاؤ. انہوں نے بھی کوئی آرگیوز نہیں کیا. کیوں؟ انہوں نے بولا رستہ چینج کرنا ہے, وہ رستے اس سے نہیں جانا, بیک وے میں نہیں جانا. بیکاز مے بی دیر ول the robbers are there and they will snatch your salvation. If you want to save your salvation, go and change your way, go away somewhere else. انہوں نے بولا اوکے دیٹس گریٹ. وہ گئے, انہوں نے سلویشن. تو یہ سارا ایک اوور ویو تھا اولڈ ٹیسٹامنٹ کا اور مسیح کی پیدائش کا جو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. لیٹس ڈو اٹ. آج آپ کے لیے کیا چکر ہے؟ وہ تو 2500 سال پہلے گزر گیا, ہم نے پڑھا, دیکھا, سمبولیکلی ہم نے دیکھ لیا, سب ایوری تھنگ از ڈن. نو, فار ٹوڈے گاڈ سیڈ واچ. مجوسیوں کو میں نے کیا بولا؟ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. آج خدا ہمیں بھی کہتا ہے کہ اگر تم نے سلویشن ریسیو کر لی, آج تم نے نجات ریسیو کر لی, تو پھر اپنی بیک لائف میں مت جانا. اگر گئے تو پھر تم پھر سلویشن کھو بیٹھو گے. لہذا یہ ہوا. ہم نے کہا کہ ہم ریسیو کرتے ہیں یسوع کو. آج کیسے ریسیو کرتے ہیں؟ only concept. First we have to conceive the word of God in your life and then you will receive the salvation. Otherwise not. کیوں؟ مسیح نے کہا, مسیح کے لیے اس نے بولا he did not commit the sin but he received curse. He did not commit the sin, he received curse. But you and me did not do a good work. You and me did not do a good work, but we received the salvation. What a beautiful combination is that. We received the righteousness. We received the goodness from God. That is the message for tonight. How we can conceive the word of God? We have to change our life. Then the word of God will come into your body. It will change your life. جس طرح یسوع خدا
यसु मसीह की पैदाइश के वक्त खुदा ने कहा मैं औरत इंसान के हमल के साथ अपने कलाम को कंसीव करूंगा और एक नया आदम पैदा होगा जो उस आदम पुराने आदम से डिफरेंट होगा एंड ही विल गिव यू salvation. Similarly, when we conceive the word of God, he gave us a new body, he gave us a new concept, he gave us a new way. So we have to follow that one. This is the message of tonight. And that's why we are happy, we are glad, because this is the night God gave us to change our life. If we walk still same like we walk back of the lifetime, for we cannot receive the word of God. और आज का ये मैसेज हमारे लिए यही है कि जब तक खुदावंद के साथ चलते हैं हमें खुदा के कलाम को अपनी बॉडी में कंसीव करना है. ये जो फार्मूला है ना, ये फार्मूला साइंटिफिक फार्मूला, फिजिक्स में न्यूटन का लॉ था, तो वो था एक पढ़े लिखे बच्चे हैं, सब पढ़े लिखे हैं, तो वो कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. वो कहता है एक चीज ऊपर जाएगी दूसरी भी जाएगी, एक नीचे आएगी दूसरी भी नीचे आएगी. मोर यू कंसीव मोर यू रिसीव, लेस यू कंसीव लेस यू रिसीव. दैट इज द कॉन्सेप्ट सल्वेशन. इफ यू वांट मोर सल्वेशन, इफ यू वांट मोर निजात, तो तुम्हें खुदावंद के कलाम को अपनी बॉडी में 24 आवर ऑल द टाइम कंसीव करना पड़ेगा. अदरवाइज मेरे भाइयों मेरे बहनों, ये हर साल हम जो खर्चे करते हैं, खुश होते हैं, और फिर 2 दिन के बाद फिर वही लाइफ, वही पुरानी लाइफ. खुदा ये नहीं चाहता, क्योंकि खुदा ने आपको मैसेज दिया था, मजूसियों को कहा कि वापस नहीं जाना, वहाँ पे डाकू खड़े हुए हैं, वो आपको नंगा कर देंगे. जिस तरह यसु ने हमें बताया गुड शेपर्ड की बात, गुड नेबर की बात. तो उसने बोला कि जब वो वहाँ पे मूव हुआ, यरू से मूव हुआ यरूशलेम, यानी बुरी जिंदगी से अच्छी जिंदगी में आया, तो आगे बीच में हमारा डाकू दुश्मन खड़ा हुआ था. उसने बोला इधर आ, तू कहाँ जा रहा है, तू मेरा बंदा है, हाउ कम के तू मुझे छोड़ के जाए. ये तमसील थी, लेकिन इसके बिहाइंड जो चलता है वो यही है, स्पिरिचुअल जो कॉन्सेप्ट है कि यरू सिटी ऑफ सिन, यरूशलेम सिटी ऑफ गॉड. तो वो दुनिया की गुनाह से निकल के खुदा की तरफ आ रहा है, बीच में डाकू मिलता है. सेम लाइक दैट. अगर हम वापस पीछे मुड़ के देखें, मैं नहीं कह रहा, खुदा ने मसीह ने कहा कि तुम हल पे हाथ रख के पीछे ना देखना, अदरवाइज यू गोना लूज द किंगडम ऑफ गॉड. दैट्स व्हाट द मैसेज टुनाइट. सो वी हैव टू फॉलो दीज थिंग्स, कि खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में आए ताकि बड़ी चेंज आए. ऑलराइट. सो खुदावंद आप सबको बरकत दे. बाकी के मामलात है, मुझे बड़ी दूर से भी हाथ हिलते नजर आ रहे हैं कि बंद कर दो, ख़त्म कर दो. आई हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज फॉर द टुडे, बट फिर कभी खुदा ने मौका दिया. तब तक के लिए खुदावंद आप सबको बरकत दे. आमीन.